Good morning viewers kan apni gan sob ke bi aji fojir la khobore welcome kuri ase sobse age khobor ahi thaga dule viewers kan gorom laga temperature dule bishi uthi ja nimire Karbi Anglong laga juntu dule Difu laga area prado ekta notun notification aina thaga dule Karbi Anglong Autonomous Council laga control laga bhitore kiman government aru private school khan ase edu kan sob laga bi hule juntu ekta schedule আছে মানে ক্লাস লাগা schedule খান লে ইদু খান তো আজি লাগা দিন প্রধান পর চেঞ্জ করে দিছে নি আছে ইয়াতে রিপোর্ট লাগা হিসাব দিলে লোয়ার প্রাইমারি স্কুল খান তো ফজির 8 বজি পৰা 12:30 pm तक তাহলা ক্লাস থাকিবল আছে মিডল ইংলিশ স্কুল খান আপার প্রাইমারি স্কুল খান দলে 8 বজি পৰা 1 বজি तक হবল আছে তাহলা ক্লাসেস খান তো আৰু হাই স্কুল আৰু হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল খান দলে 8 বজি পৰা 1:30 pm तक হবল আছে বিনা এই দলে কার্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন KASC সেক্রেটারিয়েট খান पर জানে থাকা খবর উলে अपनी खान सब के भी चना दिया से NACNIM खान प्रादुले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कुकी नेशनल आर्मी KNA बार्मा कुंदुले म्यांमार बेस्ड मिलिट्री ग्रुप आसी इदु खान के चुलाई गिना दुले NACN लगा नागा आर्मी खिलाफ थे प्रॉक्सी वार pra टारगेट कुरिसे गुना एक्यूज कुरिसे NACNIM pra तो इदु रे NIA माने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगा चार्ज शीट कुंतु दे NACNIM लगा म्यांमार मॉड्यूल दुईटा बैन होगिना था आउटफिट लगा काजर्स के दुले इंडिया इनफिल्ट्रेट करिगिना मणिपुर लगा झमेला के एक्सप्लॉइट करिबोले कोशिश करि आसे कोआ ओपर दुले ताखान प्रा क्लेरिफाई दिसे यदि बुले NACNIM प्रा कोशे कि NIA माने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दुले एकता खतरनाक एजेंसी दो NACN लगा खिलाफ फेक NACNIM प्रा दुले जुनतु लेकता डुप्लिकेट इदु खबर खान स्प्रेड करा दो इदु लगा पड़िले मणिपुर लगा वारते रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स खान के उले कुकी मिलिटेंट्स लगा खिलाफ चाहिगिना हेल्प करिसे से कुइना ताहान प्रा गयसे NACN खान प्रा दुले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगदे पॉलिटिकल सेटलमेंट नेगोशिएट करिगिना जहा टाइम देउले ताई खान प्रा इनेका वारते किताबी हिस्सा लगिना थाका नै बिनो कासे किन्तु उले NACNIM प्रा एलेज करिगिना कइसे कि आसाम राइफल्स আৰু আলাক পেৰা जुनतु रेजिमेंट प्रा আছে ताई खान प्रा दुले कुकी मिलिटेंट्स खान के एकदम ओपनली माने कुन लगते भी भुइना खाइगिना पूरा ताहान लगते मिलिगिना उले NACN लगा खिलाफ चाहिए ऐसे गुना ताहान पकसे आरो इतु निशना माहौल प्रातुले इंडिया म्यांमार लगा बॉर्डर झमेला होबोले निशना हालत আছে गुइना NACNIM pra कुइना थाका खबर दिले अपनी गान सब के भी जना दिए से ভিউয়ার্স খান রেলওয়েজ খান লগতে নলিবি ট্রেন্স খান লগতে বলে কিতাবি ধামালি নাকরিব কুইনা থাকা উপরে আমান প্রায় দিল খবর দিলে বিশেষ সোশ্যাল মিডিয়া লাগা আলাগ আলাগ প্ল্যাটফর্ম দিয়ে পাইছে ডিমাপুর দে হবি লামডিং দে হবি আসাম আসাম লাগা আলাগ আলাগ জায়গা দে হবি তাদের ফিনার পরে বেশি এনেকা খবর খানাই দেখা দেয় কোনটো দিলে মানু খান কি ট্রেন প্রা মারি দিকিনা মুরাই দিয়া দিলে এদের খবর আমান বেশি পাইছে এতিয়া হইলে ডিমাপুর লাগা ওচৰতে থাকা যোনটো লাহোর রিজান কুইনা থাকা এরিয়া দিলে মানু একটাকে ট্রেন প্রা মারি দিকিনা মুরাই দিছে কুইনাবি আমান পা চ্যানেলে পাইছে আৰু ইটো ট্রেন দিলে আৱাত আসাম ট্রেন থাকছে গুনাবি খবৰ পাইছে এতিয়া ইটো হাতছাটো কিনেকা হৈছে গুলে ইয়াতে মতা মাইকি তাইজন দুলে ঝগড়া হৈ গিনা মতাটো একদম ঘুসা হৈ গিনা বলে সুসাইড কৰিব গুইনা থাকা পৰে তাইতো ট্রেন লাগা লিখতে যাই না থাকছেন কোয়াছে আৰু ইটো হমিদে উলে ট্রেন প্রায় গিনা তাইলা গলাটো কাটি দি কিনা তাইকে মরে দিছে গুনাবি চ্যানেলে পাইছে আৰু ইটো হাতছাটো উলে কোৱা নিচিনা 4:50 PM নিচিনাতে হৈ গিনা থাকা খবৰ উলে আপনি গান সব টিভি জানা দি আছে নাগালেণ্ড লাগা ডেপুটি চিফ মিনিস্টার यांथंगो पैटर्न प्रादुले यदि जागा लगदिन एक्स ते पोस्ट करिन ते खबर करिसे कि नागालैंड पुलिस पर्सनल खान कुंतु DGP नागालैंड रुपिन शर्मा प्रा लीड करिनले एकटा बिसि डांगर एफोर्ट करिना वार अगेंस्ट ड्रग्स लगा पड़िले ताखान प्रा बिसि डांगर सीजर खान करिसे गुना कोआसे इदुले ₹16 crore लगा ड्रग्स खान दुले इदु आंतो सीज करिसे गुना कोआसे आरो इदुले एकटा बिसि डांगर विक्ट्री আছে जंतु वार अगेंस्ट ड्रग लगा खिलाफ ते আছে गुना बि ताब्रा खबर करिसे यदि उले इदु क्रैक डाउन दो जुन दुले ताहान पर अलग अलग सक्सेसफुल ऑपरेशन खान करना थकसे कुंतु ले किंग पिन्स खान भी अरेस्ट होगिना ड्रग होल्स खान तो सीज करना थकसे उनको आसे येरे पुलिस फोर्स खान प्रादुले एदु तो एकता विशेष डांगर मेसेज दिगिना कुसे कि नागालैंड दुले की हुले भी ड्रग ट्राफिकर्स खान करने और ड्रग पेडलर्स खान करने एकता सुरक्षित जगह ना থাকিব গুনা কোয়াছে यदि वाई पेटन बादले सॉफ्ट सिटीजन्स खान के भी इतो रिक्वेस्ट करिगिना कइसे कि पुलिस फोर्स खान लगतले इनेका एकता बिसि डांगर ऑपरेशन करि थाका हमेदे ताई खान लगते खरा थाकिना ताखान के मदद करबा लागे गुना कसे आरो जदि पब्लिक खान तो सिटीजन खान तो किबा एकता इनफरमेशन पाइसे गले ड्रग्स लगाओ पड़े ड्रग पेडलर्स लगाओ पड़े ड्रग ट्राफिकर्स लगाओ पड़े इदो खान लगाओ पड़ले अपनी अंदर पुलिस खान के चना दिले तो पुलिस खान पर बिसि डांगर एकता मदद लगिनले इदो ड्रग पेडलर्स खान लगाओ पड़े एक्शन लबा पारिबो कइनाबि नागालैंड लगा डेपुटी चीफ मिनिस्टर वाई पेटन पर चनाकना था खबर उले अपनी गान सब के भी चना दिए से मोन डिस्ट्रिक्ट लगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिवीजन जुन दुले इंजीनियर के
tingchen moi konyak ase tai bra dule juntu electric poles ase juntu section 135 Indian Electricity Act 2003 laga bitor ase idu ke bule manu khan kunbra ba illegal tarika bra chulai ase bule idu laga pore tahan pra warning kurise yedi tahan pra koina thaka hisab tule juntu pole khan ase idu le permission alu kine hang kurna thakile bule ari idu pore le telecom companies khan pra juntu tahan pra cables khan remove kurise idu le poles pra koina idu le liability khan ki aru injuries khan ki aru technical accidents khan ki bule tahan pra avoid kuribole nimide idu khan laga opor de bi tahan bole jodi permission alu na kuri ase bule tai khan ke warn kurna ase kine kwa ase aru idu le engineer ke tingchen moi konyak pra dule warning kurna thaka dule etu to bishi ekta khujla khabar ase kile mane yede electrically la juntu light laga ase current laga ase etu anbule bishi illegal tarika pra manu anbi light laga dule aman pra channel pai ase etu opor dule yede engineer ke tingchen moi konyak pra ine bhal kam kurna thaka dule aman sab pra bi appreciate kuri ase kine viewers kan sab ke bi channel di ase Bangladesh laga member of parliament ekta dule kun laga nam Anwar Azim Anwar ase tai dule kwanishna Bangladesh laga ekta MP ase aru tai do Jenahed Ford juntu Khulna division laga ase tade laga representative manu ekta takjin ko ase tai dule Kolkata de ekta medical treatment kuribole nimite aina takjin ko ase aru itu porde ule tai ke to bishi biabra mare gina yede ule tai ke dump kurigina mane nalade ekta tai philai dikine ule eneka bishi halat bia halatte paise gune abi janna paise aru itu hatsa dulu kwanishna Kolkata te hoise gune ko ase yade idu Bangladesh laga MP dule jitia tai idu Kolkata te puncha pichide tai bra dule tai laga sati ekjon laga khorde bui dekhine ko ase aru idu sati laga naam dule Biswa thakise ko ase hoile bi idu juntu sati ase tai laga khor bra dule idu juntu MP ase tai do missing thakise ko ase mane tai do gaib thakise ko ase aru idu khobor pa pichide West Bengal laga CID khan bra dule inquiry ekta kurise gune ko ase aru itu dule Bangladeshi security agency khan pra kiba ekta information dia pichide tahan pra inquiry dule shuru kurna thakise ko ase kundu pra dule tahan pra itu sabut pawole shuru kurise ki itu juntu manu ase MP do tai to kote ase guina itu ke tai ke track kurina thaka pichile tai laga lash khan paise guina bi channel paise yede tahan pra dule CCTV footage khan check kura pichide charjon manu khan ke suspect kurise guina ko ase aru itu charjon man laga majode ekjon manu dule arrest hoi gina ase guina ko ase itu man laga naam dule Jihad Hawladar ase guina ko ase aru itu bodule tai ke arrest kura pichide itu accused kun ase tai nijor bai du reveal kurise ki tai nijor pra aru Mohammad Akhtaruzaman aru alag tai laga duijon sadi khan pra miling nole Azim ke to murai dise gune ko ase aru tai ke murai dia pichide tai laga body dule ekta bosta laga bhitor de thali gina phikai dise gune ko ase aru dule tai laga body laga parts khan bi piece kurina kati dise gune bi ko ase aru itu body ke gunda wale nati bole bole itu body ke juntu itu turmeric powder kuina koi itu turmeric powder bi bole pura body de lagai dise gune bi channel pai ase itu sab reveal kura pichide tai pra itu bi kuise ki juntu businessman Mohammad Akhtaruzaman ase tai dule itu murder laga body bishi dangur ekta prime accused nol bi mastermind takjin ko ase itu juntu lash ase itu lash ke paha pichide bi police khan pra investigation to kuri ase kile mane itu body laga kunba parts khan dule mane body laga kunta piece kurna thaka parts khan dule itu to ita tak bi pai gina nai gina ko ase itu mamla opor dule Kolkata CID khan pra aru Bangladesh laga CID khan pra miling nole investigation to kuri ase gina khobor ai thaka du apni khan sob ke bi janai di ase former dui bar MLA itu to 6th standing assembly constituency pra kun laga nam Sri Tarwez Zeleng dule NDPP pra resign kurise gina ko ase aru tai pra dule Congress party ke NPCC laga president S Supongmeren Jamir laga usor pra dule May 23 2024 laga dinte shamil hoise gina channel pai ase Nagaland Pradesh Congress Committee pra dule Sri Tarwez Zeleng ke do ekdam mon khushi bagina welcome kurigina kuse aru tai pra dule juntu ekta Congress ke ineka time de support kuribo gina thaga dule soul of India ke bachai rakhi thakibole ule idu laga opore bishi khushi bagina ase guina khobor ai thaga dule apni kan sob ke bi janai ase Department of Urban Development Swachh Bharat Mission tai braule directive dikna thaka pichide additional deputy commissioner cum administrator Jozuba town council laga dule tai bra sub stakeholders kan kundu household hobi institution khan hobi offices khan commercial establishments khan bi edu kan sab ki bi ule kiman Jozuba town laga bhitor ase tai kan sab ki bi juntu plastic waste khan ase edu kan ki ule 2 hafta do May 20 bra June 1 laga din tak ule separate kurina mane alag kurna rakhibole kuse idu plastic waste khan dule June 1 laga din de town council khan bra loi jabo kina ko ase idu bra hole
কিমান মানুহখন চজুবা টাউন কাউন্সিল লগৰ ভিতৰত আছে এইটো কান সবকে বিলে এইটো অৰ্ডাৰ কিটা স্ট্ৰিক্টলি ফলো কৰিব লাগে গুনাবি ইয়াতে এডিসি প্ৰাজনাক নাথাকা খবৰ দিলে আপুনি কান সবকে বি জানা দি আছে নাহাৰলাগুন আৰু বান্দেৰদেৱা পুলিচ খান প্ৰাদুলে চাৰটা ড্ৰাগ পেডলাৰ্স খান কে আৰু দুইটা হেবিচুৱেল অফেন্ডাৰ্স খান কে বিলে ওয়েডনেসডে লগা দিন তেতাহান পৰা পুলিচ অপাৰেশন ডাউন কৰি থাকা আমে পৰা গ্ৰেফতাৰ কৰিছে কিনে কোৱা আছে 22 মে লগা দিন দিলে বান্দেৰবা পুলিচ খান পৰা ইন্সপেক্টৰ কিপা হামাক পৰা লিড কৰি না থাকা দিলে তাই পৰা একটা গাড়ীকে রুকাই কিনা কিন্তু পুতং বস্তি কিনা থাকা বস্তি দিলে গাড়ী চেকিং কৰি থাকা আমে দুইটা মানুহকে এৰেষ্ট কৰিবলৈ পাৰিছে কিনে কোৱা আছে ইদু গাড়ীকে সার্চ কৰি থাকা আমি দিলে পুলিচ খান প্ৰাদো 20 ভাইলস কোনটো সাসপেক্টেড হিৰোইন দেখছি কোৱা আছে ইদু গাড়ী পৰা ৰিকভাৰ কৰিছে কিনে কোৱা আছে আৰু তাই খান প্ৰাদুলি একটা মাৰুতি অল্টো কাৰ আৰু একটা মোটৰসাইকেল বি সিজ কৰিছে কিনে কোৱা আছে ইদু গ্ৰেফতাৰ হৈ থাকা মানুহ লগা নাম থলে নুৰ জামাল কোনটো 27 সাল লগা দেখছে তাই নর্থ লখিমপুর আসাম লগা দেখছে আৰু তাজিন তুচক তাই 34 সাল লগা তাই আপাৰ সাবনসিৰি ডিস্ট্রিক্ট লগা দেখছে কোৱা আছে আৰু ইটো যোনটোলে নাহাৰলাগুন আৰু বান্দেৰবা এসপি মিহিন গাম্বো ইনফর্ম কৰিছে ইটো প্ৰেছ ৰিলিজ কি ইটো ভান কি বুলি এতিয়া গ্ৰেফতাৰ কৰি না ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছে কিনা খবৰ আই থাকা দিলে আপুনি কান সব কে বি জানাই আছে That's it everyone. Thank you so much for watching the video. Blessed day ahead.